आज बहुत खुशी अच्छु। अरे माँ तू हाथ में इतने गुड़े प्राइज बापा मु आगरो भाषण रे श्रेणी रे फर्स्ट होइथिली आज गीत कंपटीशन रे मध्ये फर्स्ट होइछि। हाँ अरे वाह बो जे अतिथि आसीथिले ना गीत शुणी खूब खुशी हेले आ पचारिले गीत किए लिखिथिला मु कहिले मु निजे लिखि अभ्यास करिछि। अरे माँ तू निजे गीत भी लिखि पारुछु को विषय रे गीत लिखिथिलु? आम परिवार विषय रे। हैं आम परिवार विषय रे? हाँ मो देवतुल्य पिता देवीपति मामा सेमानकर आदर्श गुण को नहीं गोटे गीत लिखिथिली मु जते बेले गाइली ना गीतटे समस्त हृदय को छुई गला। अरे माँ तू टिके हमसे गीत गाई सुनांतुनी? बिल्कुल गाई सुने। ना बापा को पर लागी छी। अरे माँ काहे की तुमको कहिथिली मो पाई गोटे टेस्ट पेपर आनिया पे किंतु तमे एजे आनी न। अरे माँ तू एइथि पई लागिछु मु तो पई काल निश्चित टेस्ट पेपर नहीं आसी एथर तू टिके हम गीत गाई सुनांतुनी? हाउ तुमे दे जणा बस मु तुमको आगो मिठा खुआइबी तापर जाई गीत गाई सुनाइबी।
प्रकृतिर नियम को न मानले ताकू रोग हुए, खाद्य खाइले ताकू रोग हुए, खराब विचार ईर्षा आदि कुचित भावना कले ताकू रोग हुए एवं अन्याय धन उपार्जन कले ताकू रोग हुए। मंत्री एबे कोन सब मଣିଷ माने नीति नियम मानुचंती? हाँ महाराज, बुद्धि ही कर्मर जननी, जार बुद्धि भल तार कर्म मध्य भल हम। एबे पृथ्वीर सबु मानव सद्बुद्धि संपन्न, ताकर कर्म मध्य सत्कर्म, ताकर खाइबा पीवा आहार विहार विचार भावना सब ठीक, तेणु से माने सुस्थ और निरोग रोचंती, रोग मानक आक्रमण करने को सुजोग देउना। ताले हमें कोन मध्यपुर को प्रवेश करि परिबा नाही, मानव मानव को जंत्रणा देई परिबा नाही। ना महामंत्री, मुए देशी के अपराध स्वीकार करि परिबि नाही। तुमको जता शीघ्र किछु नुआ उपाय बाहर करिबा को पड़िबो तुरंत। मो पाखरे कौनसी उपाय नहीं महाराज, मते लागुछि ए समय रे राजगुरुन ठारू किछि उपाय मिलंता। ताले ससन मानले तुरंत गुरुजी को एटा को प्रवेश करा दउ। आज्ञा दियंतु महाराज। किपरि विजय लाभ करिबु गुरुदेव? मध्यपुर को प्रवेश न करि पारी मानव मानक ठारू आमे परास्त होई पलायन करिछु। आमे किपरि मध्यपुर को प्रवेश करिबु? किछि उपाय बताओ गुरुदेव, किछि उपाय बताओ। महाराज, जे पर्यंत मनुष्य सद्बुद्धि संपन्न होइथिबो से पर्यंत तार कर्म ठीक रहिबो, आ कर्म ठीक हेले से उचित खाद्य खाइबो, जेनु रोग हेबोनी। तेणु मनुष्यर बुद्धि को प्रथमे भ्रष्ट करने को पड़ो। किपरि संभव गुरुदेव? बुद्धि
ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଶା ସେବନ କରିବ ଏବଂ ତାର ଶରୀରଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ଏବଂ ରୋଗମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବାଟା ସହଜ ହେବ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନି ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେୟା ହିଁ କରିବି। ଏ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପଦେଶ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ହେବ ଗୁରୁଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ କରି କୁବୁଦ୍ଧି ରାକ୍ଷସ ଓ ନିଶା ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଡାକୁଛି। ସେଠାକୁ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବୁ। ଯାଅ କୁବୁଦ୍ଧି, ଶୀଘ୍ର ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର। ନିଶା ରାକ୍ଷସ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ କାମ କରିବ। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ମହାରାଜ। ବିଷୟରେ ମୋତେ ପରିଚୟ କରାଉଛ। ମାନେ ଭକ୍ତପୁରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ କମେଇ ଦେବ। ଆଉ ତାରି ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବି ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଖାଲି ଛଟପଟ ହେବେ। ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଡାକିବେ। ଜାଣିବ ସେ ନାଁଟା କଣ? ক্যান্সার, লিভার ক্যান্সার,
ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆଇ ଜଲ୍ଦି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି। କାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ହଁ ହଁ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲା ଦେଖାଯାଉଛି। ମତେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ହଁ କୁବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଥମ ଶିକାର ହବ ଏଇ ସରଳ ରିକ୍ସାବାଲା। ବାବୁ ହବନି। ଆରେ ଭାଇ ଶୁଣ। 100 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ାରୁ 70 ଟଙ୍କା ଦଉଛ। ଆରେ ଭାଇ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ବାଟ 100 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି। ଭାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗୁଆ ପବନରେ ରିକ୍ସା ଟାଣି ଟାଣି ଆଣି ତୁମ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହେଇଗଲା। ଭାଇ ଶୁଣିଲ। ଏଇ ନିଅ 75 ଟଙ୍କା ରଖ। ଭାଇ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଟଙ୍କାଟା କମ ହେଲେ ମୁଁ ନେବି। ଓ ଭାଇ ତମ ତ ରହୁ ମୋ ତ ରହୁ। ଏଇ ନିଅ 80 ଟଙ୍କା ରଖ। ଓ ଭାଇ ସେଠି ରଖ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଓହୋ କେଡ଼େ କଞ୍ଜୁସ ଲୋକଟା ହୋ। ମୋ 100 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ାରୁ 20 ଟଙ୍କା କାଟି। ଆଜି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଗଲା। ଭଲ ଭଡ଼ା କରିଛି। ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ବି ହେଇଛି। ସବୁଦିନ ଭଡ଼ା କରୁଛି ହେଲେ କେବେ କିଛି ଭଲ ଖାଇପାରୁନି। ଭାବୁଛି ଆଜି କଣ ଭଲ ଖାଇଦେବି। ଆରେ ସେଠି କଣ ଲେଖା ହୋଇଛି? ଝିପିରି ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ। ହଁ ଗାଁର ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ ସକାଳେ ମଦ ପିଇଲେ ପରିଶ୍ରମଟା କମ୍ ଲାଗେ। ଆଜି ଯିବି ଗୋଟେ ବୋତଲ କିଣିଦେବି ଆଉ ପିଇଦେବି। ତାପରେ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ଆଉ।